एमान रु बहुत ही दुखद आउ खराब खबर आसीछि। आउ ए खबर थिला जणे भारतीय महिला केरल बासिंदा निमिषा प्रियांकु गोटे हत्यारे दोषी साब्यस्त करी एमान पुलिस द्वारा तांकु अरेस्ट करा जायथिला। अरेस्ट परे प्रथमे सेठाकार लॉयर कोर्ट तापरे सुप्रीम कोर्ट निमिषा प्रियांकु दोषी साब्यस्त करी मृत्युदंड रे दंडित करथिले। आउ वर्तमान एमान रो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति तांकु क्षमा करबाकू सफा मना कर दैछंती, जहार अर्थ एहा देखा जाउछि निमिषा प्रियांकर जो शेष विकल्प थिला बंचिया पई से विकल्प मध्य शेष होई सारिछि। आउ गोटे अर्थ एहा भी देखा जाउछि कि एमान रे जदि कोनसी मृत्युदंड मिलिथिबा व्यक्ति को जेबे सेठाकार राष्ट्रपति क्षमा न दियंती तो एमान कानून अनुसार राष्ट्रपति को द्वार बंद हेबार ठीक 30 दिन भितर ही दोषी को मृत्यु दिया जाय थाए। आउ एमान रे मृत्युदंडर तरीका दोषी को पिठी पटु गुली मारी दिया जाय थाए। मृत्युदंड मिलिथिबा व्यक्ति को पेटे सुई दिया जाए आउ पुणी तार ठीक सही जगह को गुली मरा जाए जोठी तार हृदय रही थाए। तो गोटे प्रश्न सारा भारत रे घुरी बुलुछि, कोन ए 30 दिन भितर निमिषा प्रिया बंची पारिबे या फिर तांको बंचेई दिया जाई पारिबो? आउ जदि बंची पारिबे तो केमिति आउ को रास्ता रे? तो ए निमिषा प्रियांको कहानी कोन थला, तांको मृत्युदंड काहे की दिया गला आउ कोन एबे भी तांको पाखरे बंचीबार रास्ता बाकी रहिछि, पूरा डिटेल्स रे जानिबा ए कहानी माध्यम रे। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहा फल रे एमिति क्राइम रिलेटेड कहानी गुडी को आपण एई चैनल रे देखि परिबे। निमिषा प्रिया केरल राज्यर गोटे जगह पालाकाडा। एई पालाकाडा रे गोटे मिडिल क्लास फैमिली रे तांकर जन्म। पढ़ा पढ़ी सारी नर्स ट्रेनिंग नौछंती। ट्रेनिंग सरिया परे परिवार तांकर बाहाघर करि दउछंती हस्बैंड टोनी थॉमस साथी रे। टोनी थॉमस जने छोट मोटो व्यवसाय करंती। निमिषा प्रियांकु नर्स चाकरी निमंते गोटे ऑफर आसुछि एमान रु। तांकु लागिला कि भलो अपॉर्चुनिटी, तो निमिषा प्रिया एमान जीवाकू स्थिर करूछंती। स्वामी थॉमस तांकु बहुत भलो पाउथिले, तो से भी कहउछंती मु भी एमान जीबी, सेठारे किछि कामो करिवि आ तुमकू सहाय्य करिवि। सेतेबेलकू तांकर दुई संतान मध्य होई सारिथिले। तो निमिषा तांको दुई छुआ आ स्वामी को धरी 2011 रे एमान पहुंचुछंती। सेठारे पहुंचिया परे जो सरकारी हॉस्पिटल रु तांको ऑफर मिलिथिला सेठी नर्स भाबे जॉइन करूछंती। धीरे धीरे सब किछि ठीक ठाक चालुछि। इहारी भितरे से केते थरो चाकरी भी बदलुछंती, किंतु जहा आशा थिला कि बहुत टंका कमेइबे हेले तांकर आशा पूरा होई पारु नथला। स्वामी थॉमस को लागुथला कि निमिषा तो जहा किछि करूछंती किंतु तांकर धंदा ठीक से चालू नथला। किछि दिन परे दुहे स्वामी स्त्री स्थिर करूछंती कि थॉमस भारत फेरी आसीबे आउ किछि दिन परे निमिषा मध्य भारत फेरी आसीबो आउ दुहे केरल रे ही जीवन यापन करिवे। ए फैसला परे थॉमस निजर दुई छुआं को धरी केरल फेरी आसुछंती, किंतु निमिषा एमान रे एका रही जाउछंती आउ चाकरी करूथांती। इहारी भितरे निमिषा दिमाग रे गोटे आइडिया आसुछि कि जदि से सेठारे गोटे छोट मोटो क्लिनिक खोलिबे तो बोधे बेसी पैसा इनकम करि परिबे, काहे कि ना तांकर चाकरी द्वारा बेसी किछि इनकम हेई पारु नथला आउ तांकु नर्स विषय रे बहुत किछि धारणा थला। जो हॉस्पिटल रे निमिषा ड्यूटी करूथिले सेठारे जणे एमान नागरिक होनान नामक जणे व्यक्ति भी काम करूथिले आउ से निमिषा को बहुत भलो बंधु थिले। क्लिनिक खोलिबा विषय रे निमिषा तांकु कहउछंती आउ होनान मध्य राजी होई जाउछंती, कहउछंती भलो आइडिया, एथि पई जहा भी टंका खर्च होबो सबु मु खर्च करिवि। किंतु निमिषा को क्लिनिक खोलिबारे किछि असुविधा थेला कि एमान रो कानून अनुसार सेठारे एही सबु पई बाहर कंट्री रो लोकमानन को पई एलाउ नथिला। एथि पई जणे एमान रो सिटीजन होइथिबा दरकार। आइडिया तो ठीक थला, किंतु असुविधा थिला एमान सिटीजन। ठीक सेते बेले तांको बंधु होनान निमिषा को गोटे आइडिया दउछंती आउ आइडिया एहा थिला, से कहउछंती तुमे एमान रो केही भी जणे सिटीजन साथी रे केवल गोटे कागज पत्र आधार रे मैरिज करो, किंतु हकीकत रे नुहे, मात्र पेपर रे खाली तुम स्वामी जणे एमान रो सिटीजन होइथिबा दरकार, जहा द्वारा तुमे मध्य एमान रो सिटीजन होई परिवो। सबु किछि ठीक ठाक हेला परे सेठारे जणे तलत मेहंदी नामक व्यक्ति जे कि टोनी थॉमसन को बहुत भलो बंधु थिले, यानी निमिषा को स्वामी करो। स्वामी तलत मेहंदी को साथी रे कथा होचंती कि निमिषा एमान रे गोटे क्लिनिक खोलिबा को चाहूछि, सेथि पई जणे एमान रो सिटीजन होइथिबा दरकार पडुछि, तो खाली पेपर रे तुमे तांको स्वामी होई जाओ, जहा द्वारा तांको काम सहज होई जिवो। मेहंदी राजी होई जाउछंती, किंतु गोटे शर्त रे से कहउछंती ठीक अछि एथि पई मु टंका नेबी, आ बावजूद जहा भी क्लिनिक रु इनकम हबो मते किछि किछि दबो।
ଟନି ଥୋମାସ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଲତ ମେହେନ୍ଦି ନିମିଷାଙ୍କୁ ପେପର ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲା ଯାଉଛି। କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମେହେନ୍ଦିଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି କ୍ଲିନିକରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସି ଯାଉଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢେଇ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଚାଲୁଥାଏ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ତଲତ ମେହେନ୍ଦି ଯିଏ କି ମାତ୍ର ପେପରରେ ନିମିଷାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ନିମିଷାଙ୍କୁ ସତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବର୍ତ୍ତାବ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ନିମିଷାଙ୍କୁ ବି ଝଟକା ଦଉଛି କାରଣ ତଲତ ମେହେନ୍ଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏକଥା ନିମିଷାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଏ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ 2016 ଆସୁଛି। କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିବାର ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥାଏ। 2016ରେ ଏମାନରେ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚାରିଆଡେ ମାରପିଟ ଧୁମଧାଡାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏମାନ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ବେନ୍ ଲାଗୁଛି। ବାହାର ଦେଶରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବେନ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ନିମିଷାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ବି ବନ୍ଦ ପଡୁଛି। ଆ ବାବଜୁଦ ନିମିଷା ପରିଶାନ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତଲତ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡି କେରଳ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ତଲତ ମେହେନ୍ଦି ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ନିମିଷା କେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଗୁହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ପାସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଫା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲଗାତାର ନିମିଷାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ବ୍ଲାକମେଲ କରି ଚାଲୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଥରେ ମେହେନ୍ଦି ନିମିଷାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିମିଷା ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାପାଇ ହେଉଛି। ପରେ ନିମିଷା ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ମେହେନ୍ଦିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ମେହେନ୍ଦି ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ନିମିଷା ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ। ହେଲେ ମେହେନ୍ଦି ଏବେ ବଦଲା ନେବା ମୁଡରେ ଥିଲେ ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ପାସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଦିନେ ନିମିଷା ହନାନ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କଥା ହେବା ପରେ ହନାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ଦେଖ ତୁମ ଫଟୋ ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ତଲତ ମେହେନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେଠାରୁ ଚୋରେଇ ଆଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର। ଆଉ ବାହାନା ଥିଲା ଦିନେ ତଲତ ମେହେନ୍ଦିଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଏ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ବାହାନାରେ ମେହେନ୍ଦି ରହୁଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ବି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମେହେନ୍ଦି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତ ନିମିଷା ବି ନର୍ସ ଥିଲେ। ନିମିଷା ମେହେନ୍ଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ମେହେନ୍ଦି ରାଜି ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁହେଁ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦବାର ଥିଲା ଟିକେ ଓଭରଡୋଜ ହୋଇଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମେହେନ୍ଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୁହେଁ ପାସପୋର୍ଟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପାସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିମିଷାଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ତଲତ ମେହେନ୍ଦିଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଓଭରଡୋଜ ହୋଇଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମେହେନ୍ଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର 4 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ବାହାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଦୁହେଁ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିମିଷା ତଲତ ମେହେନ୍ଦିର ପୁରା କାହାଣୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିଥିଲେ, କେମିତି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିବାର ଥିଲା। ପୋଲିସ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମାମଲା ସେଠାକାର ଲୋୟାର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲୋୟାର କୋର୍ଟ ନିମିଷାଙ୍କୁ ସିଧା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହନାନ ସେଠାକାର ସିଟିଜନ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ କଥା यानी ନିମିଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କେରଳରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏମାନ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବେନ୍ ଲଗା ଯାଇଛି। आ परे मामला जाई पहुंचुची सेठाकार बड़ अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट रे। घटना घटिबार 3 वर्ष परे प्रथमे लोयर कोर्ट रो मृत्युदंड को बरकरार रखुचंती सुप्रीम कोर्ट रे। सुप्रीम कोर्ट रे मध्य तांको मृत्युदंड ही दिया जाउछि। आउ एबे बंचिया पई तांको पाखरे मात्र गोटिए रास्ता थला, राष्ट्रपतिंको दया। धीरे धीरे घटना सारा भारत रे चर्चा होछि। निमिषांको परिवार भारत सरकार को ए घटना संपर्क रे अपील करूछंती। भारत सरकार एमान सुप्रीम कोर्ट को कथा होउछंती किंतु करिवे बा कोन, सेठाकू जीवा पई बेन लगा जाइछि। शेषरे भारत सरकार तरफरु मात्र जणे निमिषांको मां को एमान पठा जाउछि। एमान पहुंचीबा परे अदालत कोर्ट कचेरी सबु जगह रे नेहुरा होउछंती किंतु केही भी तांको कथा को सुनु नाहंती। शेषरे से निराश होई भारत फेरी आसुछंती।
मात्र गोटे भरोसा थिला कि राष्ट्रपति क्षमा करि पारंती। एपटे लगातार फैमिली मेंबर भारत सरकार को अपील करुछंती कि एमान प्रेसिडेंट साथी कथा हुअंतु, बोधे कथा भी हेई थाई पारंती, किंतु अफसोस ए सबु किछि हेला परे मध्य ए किछि दिन पूर्वे यानी 2024 वर्षर शेष हेबा जस्ट पूर्वरु गोटे खबर आसुछे एमानरु कि एमान प्रेसिडेंट रशद अल अमीन मध्य निमिषा को क्षमा करने को मना कर देइछंती। एबे एहार अर्थ निमिषा को मृत्युदंड दियाजिबो, जेमिति मु कहिथिली गुली मारी आउ ताहा भी 30 दिन भितरे। निमिषा को पूरा परिवार एबे चिंतार पड़िछंती, पुणी थरे भारत सरकार को गुहार करुछंती। आउ ए मामला रे वर्तमान विदेश मंत्रालय तरफरु परिवार को गोटे भरोसा दिया जायछि कि भारत सरकार को तरफरु हर संभव कोशिश करा जाउछि। भारत सरकार ए मैटर रे एमान गवर्नमेंट साथी रे कथा होछंती निमिषा को बंचैया पई। तो एठी गोटे प्रश्न उठुछि, बंचिबे केमिति आउ एते कम समय भितरे बंचिया पई रास्ता कोन रहिछि? किंतु गोटे रास्ता अछि। एबे निमिषा को जीवन केवल जणे महिला को हाथ रे रहिछि, आउ से महिला जे कि तलत मेहंदी को निज स्त्री। एबे जणे महिला को जीवन आउ जणे महिला को हाथ रे रहिछि। जदि मेहंदी को स्त्री निमिषा को क्षमा कर दियंती तो जो मृत्युदंड निमिषा को 30 दिन भितर दबार थिला ताहा बंद हो जाई पारे आउ निमिषा को आजाद कर दिया जाई पारे। किंतु एथिपाई मेहंदी को स्त्री निमिषा को क्षमा करिवा दरकार, जहा फल रे निमिषा को भारत अणा जाई पारिबो। एथिपाई भारत सरकार को तरफरु पूरा कोशिश जारी रहिछि। ऊपर वाला करू सब किछि ठीक ठाक रे हो, निमिषा पुणी थरे भारत फेरी आसु आम समस्तंकर आशा। तो यह ही थिला कहानी। आपनकर मत कोन कमेंट रे लिखि जणांतु, आउ मो मेहनत पई वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु।